मसीह यस्सु के बाबरकत और जलाली नाम में अजीज़ों आप सब की सलामती हो। मेरा नाम है पास्टर दानिश गिल और मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज एक खूबसूरत पैगाम को, और ये पैगाम है लूका की अंजील में से। मेरी दुआ है कि हमेशा खुदावंद अपने अच्छे पैमाने से आपको दाब दाब कर, आपको हिला हिला कर आपके पल्ले में डाले और आपके दिल के प्याले को हमेशा लबरेज रखे। आमीन। अजीज़ों, लूका की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 38वीं आयत में क्या लिखा है? यहाँ लिखा हुआ है कि दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, अच्छा पैमाना दाब दाब कर और हिला हिला कर और लबरेज करके तुम्हारे पल्ले में डालेंगे, क्योंकि जिस पैमाने से तुम नापते हो उससे तुम्हारे लिए नापा जाएगा। हाँ अजीज़ों, देना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, यहाँ लिखा हुआ है दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमें देना है, और हमारे पास क्या ऐसी चीज़ है जो हम दे सकते हैं और किसको देना है। जी हाँ अजीज़ों, आज हम इन सारे सवालों के जवाब जो है वो जानेंगे खुदावंद के कलाम में से। और अजीज़ों, जब हम गौर करते हैं यीशु मसीह जो है वो उसके ज़ुबान मुबारका से ये अल्फाज निकले हैं कि दिया करो और तुम्हें भी दिया जाएगा। अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह अपनी बादशाही के कानून और रूल्स जो हैं वो हमें बता रहा है, और उसकी बादशाही का कानून ये है कि जब हम देते हैं तो यकीनन वो अपने जलाल की दौलत से हमें भी अता करता है। जब हम देते हैं तो यकीनन वो अपने आसमान के दरीचे खोल कर और ज़मीन के दफीने खोल कर हमें अता करता है। लेकिन क्या देना है अजीज़ों? हमारे पास क्या है? सबसे पहले जब हम खुदा बाप पर गौर करते हैं तो उसने अपने बेटे यीशु को हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। अजीज़ों, जब खुदा बाप ने अपने बेटे को ही देने से दरेग नहीं किया तो बाकी दुनिया और दुनिया की चीज़ें, आसमान और आसमान की बादशाही की चीज़ें वो हमें क्यों नहीं देगा। लेकिन अजीज़ों, यीशु मसीह जो है वो यहाँ हमें अपनी बादशाही के कानून बता रहा है कि जैसे खुदा बाप ने हमें दे दिया है अपने बेटे को, इसी तरह हमें भी देना है। और जब उसने अपने बेटे को हमें दे दिया है, उसने अपने बेटे यीशु के खून को हमारे लिए बहा दिया है, उसने अपने बेटे यीशु के वसीला से माफ़ी को हमें दे दिया है, उसने अपने बेटे यीशु के वसीला से रास्तबाजी को हमें दे दिया है, उसने अपनी बरकतें, अपनी नेमतें, अपनी शिफा, अपनी बहाली, अपनी ताजगी, अपने मसा, अपने रूह को हमें दे दिया है। तो हमें भी अजीज़ों ऐसा ही करना है, हमें भी ऐसा ही करना है, ताकि उसकी बादशाही के कानून के अंदर रहकर हम भी उसके लिए ये सब कुछ कर सकें, उसकी बादशाही के कानून को पूरा कर सकें। और जब अजीज़ों हम उसकी बादशाही के अंदर रहकर इस ज़मीन पर इस कानून को पूरा करते हैं, जब हम भी अपने लबों को खोलते हैं, जब हम भी उसकी तारीफ में अपने लबों को खोलते हैं, अपने किरदार से यीशु मसीह को प्रेजेंट करते हैं, यीशु मसीह को दूसरों के साथ शेयर करते हैं, दूसरों के साथ उसकी मोहब्बत को, उसकी शफकत को, उसकी रहमत को और उसकी मोहब्बत में रहते हुए अपने दिल को उसके लिए खोलते हैं, तो यकीनन अजीज़ों वो हमारे पल्ले को लबरेज करता है और हला हला कर और दाब दाब कर हमें अता करता है। आमीन। अजीज़ों, जब हम लूका की अंजील में से देखते हैं तो लूका की अंजील और उसका 19वां बाब और उसकी 11 से 27 आयत तक हम जब देखते हैं तो यहाँ एक बड़ी ही खूबसूरत एग्जाम्पल जो है वो यीशु मसीह देते हैं। और यीशु मसीह जो है वो आसमान की बादशाही के कानून को इस तौर से भी जाहिर करते हैं कि एक शख्स जो परदेश जाने से पहले जिसने अपने सारे नौकरों को बुलाया, उसने अपने 10 नौकरों को बुलाया और उनको अशरफियाँ दी, और उन अशरफियों को जिस जिस शख्स ने दूसरों के साथ शेयर किया, इन्वेस्ट किया और उन अशरफियों से और अशरफियां कमाई, तो अजीज़ों जब
وہ شخص واپس آیا تو اس نے کہا اے شاباش دیانتدار نوکر، تو نے ان اشرفیوں سے اور زیادہ اشرفیاں کمائی، اور جس نے 10 اشرفیاں کمائی تھی اس کو 10 علاقے دیے گئے تاکہ وہ اس پر حکومت کرے، اور جس نے 5 اور کمائی تھی اور ان کو بھی، اس شخص کو بھی جو ہے وہ 5 علاقے دیے گئے تاکہ تو وہ ان پر حکومت کرے۔ عزیزو اسی طرح انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے دیے ہوئے میں سے جو ہے وہ دیا تھا۔ اور ایک اور اگزامپل ہم اس میں سے دیکھتے ہیں، متی کی انجیل اس کا 18واں باب اور اس کی 23ویں سے 35ویں آیت تک جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں ہمیں یہاں بھی ایک خوبصورت اگزامپل ہے، اور یہاں ایک خوبصورت جو اگزامپل ہے اس اگزامپل میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک شخص جو کہ بہت زیادہ قرض دار تھا، اور اس کے مالک نے جب اس سے حساب لینا چاہا تو اس پر 10,000 توڑے آتے تھے۔ یہ قرض دار تھا اپنے مالک، اور جب اس کے مالک نے اس سے حساب لینا چاہا تو اس کے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں تھا، اس کے پاس قرض دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اور اس کے مالک نے اس سے کیا کہا، اس بادشاہ نے اس سے کیا کہا کہ اس کے بیوی اور بچوں کو بیچ کر اس کا سارا قرض وصول کرو۔ لیکن ہوا کیا عزیزو، ہوا یہ کہ اس شخص نے بادشاہ کے سامنے گھٹنے ٹیکے، سر جھکایا اور کہا کہ مجھے مہلت دے تاکہ میں تیرا سارا قرض ادا کر دوں گا۔ لیکن عزیزو جب بادشاہ کو اس پر ترس آیا تو اس بادشاہ نے اس سارے قرض کو معاف کر دیا، اور جس کا یہ قرض معاف ہوا تھا اس نے بھی کسی سے، اپنے ہم خدمت بھائی سے کچھ قرض لینا تھا، اور اس نے اپنے بھائی سے جب قرض لینا تھا لیکن اس نے اس کو معاف نہیں کیا، بلکہ اس شخص نے جس سے اس نے قرض لینا تھا اس کو قید کر دیا اور کہا کہ جب تک تو قرض نہ دے گا تو یہی رہے گا۔ تو عزیزو جب اس سارے معاجرے کو اس کے ہم خدمت بھائیوں نے دیکھا، اور جس بادشاہ نے اس شخص کا قرض معاف کیا تھا اس نے ان کو جا کر بتایا کہ جس نوکر کا تو نے قرض معاف کیا تھا اس نے اس طور سے اپنے ہم خدمت بھائی کے ساتھ سلوک کیا ہے۔ سو بادشاہ نے فوراً اسے بلایا اور کہا کہ کیا تجھے لازم نہ تھا کہ جیسا میں نے تجھ پر رحم کیا تو بھی اپنے ہم خدمت پر رحم کرتا۔ جی ہاں عزیزو، اگر یسوع نے ہمیں معافی دی ہے، اگر یسوع نے ہمیں شفا دی ہے، اگر یسوع نے ہم سے محبت دکھائی ہے، اگر یسوع نے اپنی راست بازی کی چادر میں ہمیں لپیٹا ہے، اگر یسوع نے ہم پر رحم کیا ہے تو ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم بھی دیا کریں۔ اگر یسوع نے ہمیں معافی دی ہے تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم معافی دیں۔ اگر یسوع نے ہم پر رحم کیا ہے تو ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم بھی یسوع کی طرح دوسروں پر رحم کریں۔ اگر یسوع نے عزیزو اپنے ہاتھ کو ہمارے لیے کھولا ہے تو عزیزو ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے اپنے ہاتھ کو کھولیں۔ اگر یسوع نے اپنے دل کو، اپنے آسمان کو ہمارے لیے کھولا ہے تو ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم بھی ایسا ہی کریں، ہم بھی اپنے ہاتھ کو دوسروں کے لیے کھولیں، کیونکہ عزیزو یہ خدا کی بادشاہی کا قانون ہے، اور جب ہم اس کی بادشاہی کا قانون پورا کرتے ہیں تو آسمان اور زمین کہ سب رہنے والوں کے دل میں آپ کے لیے فیور جاری ہوتی ہے۔ اور جب عزیزو ہم خدا کی بادشاہی کے قانون کو پورا کرتے ہیں تو یقیناً اس کی آسمان کی بادشاہی کی سب چیزیں آپ کے لیے فیور میں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ آسمان پر کروبیم سرافیم آپ کی فیور کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، آسمان پر عزیزو لشکر آپ کی فیور کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، آسمان پر خدا آپ کی فیور کے لیے بولتا ہے، آسمان پر عزیزو روح القدس آپ کے لیے آہیں بھر بھر کر آپ کی شفاعت کرتا ہے۔ جی ہاں عزیزو، جب آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر عزیزو آسمان کی بادشاہی کے سب چیزیں مل کر آپ کے لیے فیور کو جاری کرتی ہیں۔ اور عزیزو جب ہم ایسا کریں گے تو پھر یقیناً عزیزو خدا ہماری زندگی کے اندر اپنی بادشاہی کے ان سارے قوانین کو پورا کرے گا۔ زمین پر
खुदा हमारे लिए अपने हाथ को खोलेगा। अजीज़ों, आज ये फैसले की घड़ी है, आज ये फैसले का वक्त है। हमने ये देखना है कि क्या हम दे रहे हैं, क्योंकि यीशु ये कहता है दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। हम कैसे दे रहे हैं, आज हमने ये गौर करना है। क्या हम एक छोटी चमची भर के दे रहे हैं, या अपने हाथों को, अपने दिल को खोलकर भर भर कर दूसरों को दे रहे हैं? हम यीशु के किरदार को कैसे दूसरों को दे रहे हैं? हम यीशु की मोहब्बत को कैसे दूसरों को दे रहे हैं? हम यीशु की मोहब्बत के अंदर रहते हुए कैसे दूसरों के लिए अपने दिलों को खोल रहे हैं, अपने हाथों को खोल रहे हैं? आज हमें गौर करना है। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे तो आज ये वक्त है अजीज़ों कि हम अपने दिलों को खोलें, अपने हाथों को खोलें, अपनी ज़ुबान को उसकी तारीफ़ के लिए खोलें, अपने किरदार से यीशु को प्रेजेंट करें, ताकि हमेशा आसमान की बादशाही से हमारे लिए फेवर जारी हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।